अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन दराजात पर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 हुरूफ़ तहज्जी। उससे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हुरूफ़ तहज्जी। हुरूफ़ तहज्जी को हुरूफ़ुल हिजा भी कहते हैं। तो अब हम इन हुरूफ़ों को हुरूफ़ुल हिजा या हुरूफ़ तहज्जी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम किसी कलीमे की या किसी जुमले की यानी किसी वर्ड की या किसी सेंटेंस की हम हिज्जे करते हैं तो फिर हम अलग अलग हुरूफ़ों को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम पढ़ें क़लमुन तो हम इसकी हिज्जे कैसे करेंगे? क़ाफ़ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ौला मीम दो पेश मुन, क़लमुन। ठीक है, क़लमुन में हमने क्या किया? क़ाफ़ को अलग पढ़ा, लाम को अलग पढ़ा और मीम को अलग पढ़ा, फिर इनको हमने मिलाकर पढ़ा। तो हिज्जे की सूरत में हम क्या करते हैं? अलग अलग हरूफ पढ़ते हैं, इसीलिए इनको हुरूफ़ुल हिजा कहा जाता है। कुछ आलिम तजवीद के हिसाब से हुरूफ़ तहज्जी 29 होती है और कुछ के मुताबिक हुरूफ़ तहज्जी 28 होती है। तो जो कहते हैं कि हुरूफ़ तहज्जी 28 है, उनका कहना है कि हमज़ा कोई अलग से हुरूफ़ नहीं है, बल्कि जब अलिफ़ पर कोई हरकत आ जाती है या कोई अलामत आ जाती है तो अलिफ़ ही हमज़ा बन जाता है। तो इंशाअल्लाह हमज़ा के बारे में हम अभी आगे डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इन हुरूफ़ों को पढ़ा कैसे जाता है। तो आप सब जैसे जानते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की जो मुफ़रद हुरूफ़ होते हैं अलिफ़ बा ता, ये सभी को आते हैं। तो उर्दू में हम इनको कैसे पढ़ते हैं? अलिफ़ बे ते से। ठीक है, इस तरह से उर्दू में पढ़े जाते हैं। तो अब आप देखें कि जहाँ जहाँ जो उर्दू वाले हुर्फ़ अंग्रेज़ी के ए लेटर की साउंड पर यानी ए की साउंड पर ख़त्म होते हैं, उनको हमें आ की साउंड से पढ़ना है। ठीक है, यानी जैसे बे ते से, ये ए की आवाज़ आ रही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? आ की साउंड में पढ़ेंगे। जैसे बा ता सा। ठीक है, तो ये हुरूफ़ कितने हैं? ये हुरूफ़ 12 हैं जिनको हमें इनकी साउंड बदलनी है, यानी ए की साउंड इन 12 हुरूफ़ों के लास्ट में आती है और हम इन 12 हुरूफ़ों को 12 हुरूफ़ों को ए की साउंड में ना पढ़कर आ की साउंड में पढ़ेंगे। जैसे बा ता सा हा खौ। खे पढ़ते हैं ना, तो खे को हम पढ़ेंगे खौ। रे पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे रौ। ज़ा। इसी तरह तोए पढ़ते हैं, ज़ोए पढ़ते हैं उर्दू में, तो अरबी में हम इनको कैसे पढ़ेंगे? तो वो। फ़े को हम पढ़ेंगे फ़ा, हे को हा और ये को या। तो आपने देखा ये 12 हुरूफ़ ऐसे हैं जिनकी साउंड ए की होती है उर्दू में, लेकिन जब हम इनको अरबी में अदा करते हैं तो इनकी साउंड आ में तब्दील हो जाती है। तो इंशाअल्लाह आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब एक बार हम पूरी हुरूफ़ुल हिजा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा। हा को जब पढ़ें तो ध्यान रहे ये हा इस तरह रगड़ के साथ अदा होना चाहिए, यानी इसमें हमारी सांस की आवाज़ आती है इस तरह से हा हा। ठीक है, हा। इसके बाद खौ खौ। खौ में थोड़ी खरखराहट वाली आवाज़ होनी चाहिए और इसको मुंह भर के अदा करेंगे। खौ। दाल दाल रौ ज़ा
سین. اچھا، زا اور سین میں دونوں میں سیٹی والی آواز ہوتی ہے. زا میں بھی اس طرح سے یہ والی آواز آتی ہے اور سین میں بھی کلیئر سیٹی کی آواز ہوتی ہے. سین. شین. شین کو جب ادا کریں تو اس کا یہ خیال رکھیں کہ اس کی آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے. شین. شین. ٹھیک ہے. صاد. ضاد. طا. ظا. عین. غین. فا. قاف. کاف. لام. میم. نون. ہا. واو. یا. تو یہ تھی ہماری حروف تہجی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہمیں کس کس شکل میں ملتا ہے. اس حمزہ کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حمزہ اور کس کس شکل میں ہمیں مل سکتا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ الف کے اوپر زبر ہے، تو الف کے اوپر زبر آ گیا. اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا. یہاں الف کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر الف کے اوپر پیش ہے. تو ابھی میں نے جیسے بتایا تھا کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ جتنے بھی الف آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ حمزہ ہیں. اس کے بعد الف کے اوپر یہاں آپ کو ایک یہ چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے، ہا کے سر کے جیسی علامت ہے یہ. تو یہاں پر بھی یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں حمزہ اور کن کن شکلوں میں دکھائی دے گا قرآن میں. آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ہے، تو یہ بھی حمزہ ہوگا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے اور یا کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ہے. تو یہ تینوں الف واو یا یہاں پر کیا ہے، خود نہیں پڑھے جائیں گے. الف نہیں پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ جو ان کے الف واو اور یا ہے یہاں پر صرف حمزہ کی چیئر کے لیے یوز ہوئے ہیں. یعنی یہ حمزہ کی چیئر ہیں، حمزہ کی کرسی ہیں یا حمزہ کی سیٹ کہہ لیں. کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا حمزہ اکیلا لکھا جاتا تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے ان کو ایک چیئر دے دی گئی اور وہ الف واو اور یا ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ کو حمزہ دکھائی دے جائیں گے قرآن میں. جیسے آپ یہاں دیکھیں کہ مؤمنن مؤمنن، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر حمزہ ہے، تو یہاں اب یہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. مؤمنن. ایسے ہی آپ یہاں دیکھیں گے کہ قرئ، اب یہاں نیچے یا لکھی ہوئی ہے لیکن ہم یا کو پڑھیں گے نہیں بلکہ حمزہ کو ہی پڑھیں گے. قرئ. ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حمزہ ہمیں کن کن شکلوں میں قرآن شریف میں ملتا ہے. تو یہ آج کا لیسن تھا ہمارا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم موٹے اور باریک حروف کے بارے میں جانیں گے. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.